गगन दास प्रशासन बासिंदा घटना कौन अरारी वर्षे पूर्वर तार आसी ताड़ा से ढलईटा थिला भल रास्ता थिला ढलईटा ताड़ा कहला कम आम करवा ग्रामवासी मैंने बहुत खुशी है जहाँ रोड टी रिपेयरिंग हो गले भल हम आगुरी होता 7-8 वर्ष तले रिपेयरिंग नाला जेहेतु है लोक स्वागत कले सी विदिन कहले जे आम 2-3 मास भर कम सारीदेवु किंतु जस्ट ए खरा पूर्व तड़ातड़ी करदेला आम बारंबार अभियोग कलु अरे काली दिल आम वर्षा दिन कमी कौन करूँ लोक यातायात करेंगे जेहेतु राजधानी उपकंठ 5 किलोमीटर भितर दीपतल अंधार कहले अत्युक्ति हेनी माने पीपीएल निर्वाचन मंडली आम हूँ पूर्वाशन पंचायत ग्राम पंचायत हूँ गोटे राजधानी निकट यही रास्ता देकी आमर दक्षिणापुर ग्राम पंचायत अभियुक्त खोर्धा जिलार जिंटी शासन जिंटी ग्राम पंचायत 3टी वार्ड जगन्नाथपुर पंचायत एवं हरिपुर दे निमापड़ा को जाती बहुत लोग ट्रैफिक जाम एनएच माध्यम जाती जहाँफल आज ये रास्ताटी परित्यक्त अवस्था अच्छी लोक बहुत हैरान होती स्कूल पिला यातायात असुविधा सम्मुखीन कर अनुभव कर लोक सरकार किंतु एप्रति कहीं दृष्टि दौना बारंबार अभियोग हो भाई मैंने सब जा अभियोग किंतु विभाग अधिकारी हो ठिकादार हो एमाने कौन सी कथा को कर्णपात करूना वर्षा दिने आमे ये विजुअल भाई मैंने नहीं मीडिया भाई मैंने स्वागत करूँ जहाँ आम कथा शुणी आम पाखक धाई आसुँच कि समाज को वार्ता देवाई जे यही असुविधा मान अच्छु किंतु सरकार एप्रति निदा नहीं सरकार कोटी कोटी पानी निश्चित रूपे कम हेले आम स्वागत करूँ कम ना लोक हैरान हे लोक सरकार डिमिया फिटा सरकार लोक सरकार किंतु किसी हो पारुनी संभवतः पीसी तो निश्चित रूपे अनुमान करा आमर जो कम हो तार साइड वाल ना जो एस्टिमेटर काम हवा कथा जो प्रोविजन रे एसओबी रे हवा कथा कहीं मत अनुभव करना कौन आज्ञा आम जनसाधारण दृष्टि आम पंचायत अभियोग करूँ सरपंच जाकि ब्लॉक रे वीडियो को अभियोग करूँ एससी के अभियोग करूँ किंतु कहीं भाई मैंने तो अवगत अच्छी किंतु कम ए समय रही से कौन कौन 2-4 दिन पर करदेवी बोली किंतु आशा नुहे ना आम रास्ता रोक करूँ सीधा कथा रास्ता रोक करूँ बसबू विधायक आसवे एसी आसवे ऊपर कलेक्टर को डाकबू यदि आगु विधायक आसी विजिटिंग करते भाई मैंने कहते विजिटिंग करते सी प्रस्तुति देले जे नहीं आम यथाशीघ्र वर्षा दिन पूर्व सारीदेवु किंतु पूर्व सरकार काम वर्तमान सरकार कहीं लोकलोचन को आसुना कार्य तदारख करना घटना कौन गोटे मिराकिल जिनस अदृश्य मान ए जिन को आम अनुभव कर जनसाधारण अनुभव कर जेहतु आम सरकार को परिवर्तन कर आनीचु आम कितु आम अनुभव करुचु कहीं ठीक होनी कि आम अनुरोध करुचु सरकार को मीडिया भाई मान माध्यम एप्रति दृष्टि दिंतु लोकों सरकार केमती यथाशीघ्र 10 दिन भितर कि 15 दिन भितर वर्षा दिन भितर कम हो लोक यातायात सुरखुरी करते स्कूल कॉलेज सबू पिला ये माध्यम से जाऊँ गोटे बाईपास निमापड़ा को बाईपास हरिपुर देके जीवे लोक 4टी पंचायत लोक ये रोच निर्भर कर आरंभ कर राति अधे आज पढ़ुं आज्ञा खंडिया खबर आउट आम देखुच कौन करवा उपाय किसी ना धन्यवाद भाई कौन कर ना अशोक राउत दिन लखनपुर पंचायत बर्तमान जो कम को नहीं कौन कह अभियोग पूरा निम्नमान कम ये सरकारी कर्मचारी जो कहीं आसुना कंट्राक्टर तार मनमुखी कम करुच्ची बाली उपर फेबर खंजा फेबर माने भल क्वालिटी फेबर नुह व्हाइट जी हवा कथा करूनी साइड रे वाल दौनी टोटाली शुणुनी से दिन उदाहरण से गोटे बीज है से आज की 8 दिन है ढल दिहबार ढल हेले पानी भी से दिहनी जहाँ को कहले कहीं भी शुणुना आम कथा आउ राति ढल है निम्नमान कम है ऑफिसर कहीं देखा ना लोक बहुत हैरान होती लोक ये रास्ता पर निर्भर हाँ ये रास्तार तथापि लोक 1000 लोक खंडे जावास यहाँ लखनपुर पंचायत मुख्य रास्ता बहुत हैरान होती लोक निम्नमान कम हबार कारण
ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେବା ସିଏ କହିବା ଆମଠୁ ପରସେଣ୍ଟ ନେଉଛୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ପରସେଣ୍ଟ ନେଇକି ବି କ'ଣ କାମ ଏତେ ଖରାପ ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ଯାହାକି କହିବା କଥା ନୁହେଁ କାମ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର କାମ। ମୋ ନାଁ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁର ପିପିଲି ପୁରୀ। ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ରାସ୍ତା ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅଭିଯୋଗ ତ ରାସ୍ତା କାମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଏକରେ ହେଉନି ଆଉ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକିରି ଯେଇ ଏସଡିଓଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଜଣେଇବା ପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ରଥ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛୁ ଆଉ ଏବେ ତ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିକି କାମ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ତାପରେ ଯେଇ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ସେ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ହଉ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ରଥ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ରାସ୍ତା ଦେଖି ଯାହା ଯେମିତି କରିବା ଏବେ କାମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିଲୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ସିଏ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲେନି ନ ଶୁଣିକିରି ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କଲେ। ତାଙ୍କର ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେ ସୁପରଭାଇଜର ସିଏ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଗ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ ଇଏ ସବୁ ବର୍ଷ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଆସିବ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛୁ ଆମେ ତ ଅଛୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବୁ ତମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କ'ଣ କରିବ ତଳ ବେସ୍ ତ ନାହିଁ ଏବେ ତ ଦବିଯିବ ବର୍ଷେକରେ 2 ଥର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଲେ ବି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମେ ପଡ଼ିବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେବୁ ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏସବୁ କାହିଁ ଏ କାମ ହେଉଛି କାହିଁକି ସେଇଠୁ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ତମେ 500 ଟଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ ତମେ 500 ଟଙ୍କାରେ ରୁହ ତମେ ମୂଲିଆ ଲୋକ ମୂଲିଆ 500 ଟଙ୍କାର ମଜୁରୀ ତମର ମୁଣ୍ଡ ତମେ ଏତେ କଥା ଆମକୁ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ଆମର କାମ କରିବୁ ଆମର କିଏ କ'ଣ କରିବ କରୁ ଆମଠୁ ସମସ୍ତେ ପରସେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଇ ଏସଡିଓ ଏମଏଲଏ ପରସେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ କାହା କଥା ଶୁଣିବୁନି ଆମେ ଆମର କାମ କରିଚାଲିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ଧମକ ଦେଇ ଆମକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ରାତି 4ଟାରେ କେଉଁଠି କାମ ହୁଏ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ଆସନ୍ତା କାଲି ତାଙ୍କର ଏଠି ଆଜ୍ଞା ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର ମେସିନ୍ ଆସିଥିଲା କଂକ୍ରିଟ୍ ଆଣିକିରି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗାଡ଼ି କାଲି ଗଳି ପଡ଼ିବାରୁ ଜେସିବି ଲଗେଇ ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଜ୍ଞା 3 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମରେ ଗାଡ଼ି ଉଠେଇକି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିସି କାରବାର ଆଉ ଆଖି ଦେଖା ଧମକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିଜେ ଜାଗାକୁ ନ ଆସିଲେ ବି ସିଏ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଲଗେଇ ଆମକୁ ଧମକ ଦେଇ ମାନେ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ତମେ କିଏ ସେଠି କହିବ ଇଏ କରିବ ସିଏ କରିବ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ତ ଦିନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନୁ ଏ ରୋଡରେ କାମ ହେଲା ଦିନେ ଦେଖିନୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ହବା କଥା ସେମିତି କାମ ହବା ଦରକାର ଆମ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ। ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଜେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତି ରାସ୍ତା କାମ କ'ଣ କହିବେ? କାମ ତ କିଛି ହଉନି ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ ଆମ କହିବୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଥମ କାମକୁ ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର 6 ବର୍ଷ ଥିଲା ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମଟା ଯେତିକି ଦିନ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ କାମ ଖରାପ ହେଲେ ସେମାନେ କରିବେ। ସେଇ 6 ବର୍ଷ କାମ କଲା ପରେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଠି କେବେ ରିପେୟାର ହେଇନି। ମଝିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ରିପେୟାର ଆସିଥିଲା ଯାହାକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହି ପଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ଏପଟଟା ଟୋଟାଲ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି 2 ବର୍ଷ ତଳ ଆସିଲାଣି ଆସି 23 ମସିହାଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଗଲା ୟାର କୌଣସି କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଯେଉଁଠି ଯେତିକି କାମ ହେଉଛି ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ସବୁ ଟିକେ ଅଧା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଆମର ଗାଁ ଭିତର କାମ ହେଉ କି ବନ୍ଧ ଉପର କାମ ହେଉ ସବୁଠି କାମ ଖଣ୍ଡିଆ। ଆମ ଏପଟର ବନ୍ଧ କାମ କିଛି ବି ହେଇନି। ଆପଣ ତ ଆସିଲା ବେଳେ ସେପଟେ ଦେଖିକି ଆସିଥିବେ ସେ ଟୋଟାଲ ପାଣି ଠିଆ ହେଇଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଠିଆ ହେଇଛି ଖାଲ ହେଇକି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଗାଁ ଭିତରେ ରୋଷେଇଆ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେବାର କାରଣ କାମ ନିମ୍ନମାନର କିଛି ହୁଏ ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଲାସୁତୁରା ହେଉଥିବ ଯାହାକି ସେ ସଲାସୁତୁରାରେ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ ତାଙ୍କ ପଇସା ସେମାନେ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଏପଟେ କାମ ହେଉ କି ନ ହେଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଠିକାଦାର ମନୋମୁଖୀ କାମ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକାଦାର ମନୋମୁଖୀ ହେଉଥିବ ସେଥିରେ ଅଫିସର ହୁଏତ ଥାଇପାରନ୍ତି ସେଥିରେ ରାଜନେତା ବି ଥାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଜଣେ ତ ସମସ୍ତେ ସାଥୀ ନହେଲେ ଏ ଜିନିଷ କଦାପି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ସଲାସୁତୁରାରେ ଏତକ ହେଇପାରୁଛି ବୋଲି ଆମ ଅନୁମାନ କରିବା କଥା। ବିଧାୟକ ଯେଉଁଦିନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପରେ ବିଧାୟକ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲେ ସେଇଦିନ ଯେଇରିକା ଆସିଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ସେଇ ଦିନଟା ଜେସିବି ଆସିକି ଏଠି ଟିକେ ହଲିଆ ହଲି ହେଇକି ଜେସିବି ପଳେଇଲେ। ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସେ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ତାଡ଼ିଦେଲେ ସେପଟେ ତାଡ଼ିଦେଲେ ଯାହାକି ପଛରେ ଯାହା ଦୁଆର ମୁହଁ ତାଡ଼ିଦେଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କାମ ତାଙ୍କ ଆଗ ସାମ୍ନାଟା ଫେର ପୋତିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିଲେ। ସେଦିନ ଏଇ କାମ କେବଳ ହେଇଛି ଦେଖେଇବା ପାଇଁକି କେବଳ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁକି ଏତକ କାମ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ଦିନଟା ଆଉ ତା ପରଦିନ ନାହିଁ ତା ପରଦିନଟା ବନ୍ଦ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଫୋନ୍ କରିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ଫୋନ୍ ଉଠେଇବେନି କେବଳ ମ୍ୟାନେଜର ଯଦି ଉଠେଇବେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଆ ମାଗିବୁ ନା ଯାଅ ଯେତେ ଆର୍ଟିଆ ମାଗିବା କଥା ସେ ଧମକରେ ଆମକୁ ଦେଖାଉନି ତମେ ଯଦି କରିବା କଥା କରିପାରୁଛ କର। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କୃଷି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ
निश्चय पिसी नथाले सी एमती धमक केमी देवे तुम जहाँ करने कथा कर आमको से धमक देखाऊनी कंट्राक्टर डायरेक्ट मो पास रेकर्डिंग अच्छी दरकार पड़े मुझे फोन रेकर्डिंग शुणेदेवी से मैनेजर कौ टाइप विधायक कौन कथा न जानते आम तो भाव विधायक को आणिक आम भूल कर कौन कर विधायक आम भी निजे भोट देचु कि आमर भल कम हाँपाई कि आम जो आशार थो ओल्टा कमटा ओल्टा हो गला किसी तो ना कम तो ओल्टा सब कम तो एपटे गोटे कृषक महिला भाया जिनस ना किसी तो होनी एपटे कौन कम एपटे ना आम पंचायत एपटे साइजटा किसी कम नहीं कुआड़े कौन कम हो आज्ञा आप परिचय ମୋ ନାଁ ରଞ୍ଜିତ ଚରଣ ଦାସ। देखो जो रास्ता को नहीं निम्न काम को नहीं आप अभियोग करते घटना कौन होगी ଘଟଣା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆକୁ ତାଡ଼ିଦେଲା ଏ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଡ଼ିଦେଲା ତାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେ ପକେଇ ରଖିଲା କିଛି କଲାନି ବର୍ଷା ଦିନ ଗତ ବର୍ଷ ଆସିଲା ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା ବାଲି ଫାଲି କିଛି ପକେଇଲୁ କିଛି ଡଷ୍ଟ ପକେଇଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଶୁଣିଲାନି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହିଁ ଏ କାମ କରୁଛି काम होगा ଏ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କିଛି କାମ ହେଇନି केउटू को काम होगी ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତରା ଛକରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଠି ବରଷଠି ସରିଲା ଦାସେ ବରଷ ମିନିମମ 1.5 କିଲୋମିଟର ହବ ଇଏ रास्ता न होबार कारण कौन से कॉन्ट्राक्टर कहले कॉन्ट्राक्टर शुणुनी किसी कहूनी तापर चुप ही रही जाऊँगी फोन भी उठाऊनी वर्षा दिन पिला स्कूल कॉलेज तापर जेई बचले बाबद रे जेई बचले जेई कहले आमे कहूछु से किंतु करूनी कोटी कथा से करू आमे कहूछु से करूनी ई कथाटी सदाले कहले आमे भाबु जा प्रशासन को जणेबु तापर जा हबो सरकार राजस्व निहत लोक सुविधा आसा कथा लोक सुविधा आसुना असुविधा ये लोक असुविधा आसुची ये सुविधा किसी आसुनी लोक तो पड़ी उठी जाउछन ना एने आपण विभाग अधिकारी जणैछु हाँ जणैछु बार बार जणैछु कौन मिली किसी सुफल मिलनी कौन चाहूँ से कहले कॉन्ट्राक्टर काम आरंभ करनी आमे कौन कर परिबु ଏବେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ଏଇ କାମ आमे काम ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ काम ना आम उपरको लिखू मुख्यमंत्री देखा कि आम कैनसल हम कम करूनी ना 2 वर्ष है कौन करूँ।